अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। ये कुरानिक वज़ाइफ की जी फ़र्स्ट वीडियो है, फ़र्स्ट फ़ीडबैक है। जिस सिस्टर ने मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया था, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती क्योंकि प्राइवेट है। और मैं इस चीज़ को शेयर करने लगी हूँ ताकि आप लोग भी इस नमाज का जितना हो सके फ़ायदा उठा पाएँ और इसको जितना हो सके पढ़ें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इस बात को बयान करने में, तो जी माफ़ी, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की परेशानियों को दूर करे। आमीन। ये रमज़ान हम एक चीज़ एक एक अपने तरफ से, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे नमाज के मोहताज नहीं, हम अल्लाह ताला के नमाज के मोहताज हैं और अल्लाह के मोहताज हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं कि तहज्जुद की नमाज। पहले तो एक छोटा सा मैं बात करती चलूँ कि अल्लाह ताला पे तवक्कुल किस तरह, या कह लें कि यकीन किस तरह पैदा करें। सबसे पहले ये है कि जब आप कोई चीज़ मांगते हैं या छोटी से छोटी दुआ मांगते हैं, सबसे पहले आपके दिल में ये आना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरा बात सुनेगा। जब आप अल्लाह ताला के सामने अपना दुआ या अपनी चीज़ें रखते हैं, तो ये इस यकीन के साथ, ये पुख्ते यकीन के साथ दुआ मांगे कि अल्लाह ताला सुन रहा है और देख रहा है, तो जी आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं जाएगी। चाहे तो आपको उसके बदला वही मिल जाए, या आप पे कोई आने वाली परेशानी टल जाए, या उससे बेहतर मिल जाए। तो अल्लाह ताला कभी भी इंसान के साथ गलत नहीं कर सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तहज्जुद की नमाज से। तो यहाँ पे हैं, इन्होंने बोला है कि अस्सलाम वालेकुम अलीना सिस्टर, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने आपके बताए हुए वजीफ़े किए हैं। और सॉरी, मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ भी रही हूँ साथ में, और ये वीडियो भी आपको ये इस वीडियो के साथ भी चल रहा है। आपने जो वज़ाइफ दिए थे साथ में, मैंने तहज्जुद की नमाज जैसे ही आपने बोला वैसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। पिछले 3 महीने से मैं तहज्जुद पढ़ रही हूँ। तो एक दिन मैं बहुत ज़्यादा तहज्जुद में रोने लगी और मैंने अल्लाह से बात किया कि अल्लाह, जो चीज़ मुझे अता करना है आप अता कर दें। जो चीज़ ये कहना चाहते हैं कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो अता कर दें अल्लाह ताला, और जो मेरे लिए बेहतर है वो अता कर दें, और जो मेरे लिए बेहतर नहीं है उसको दूर कर दें। और इन्होंने एक रात में ये दुआ की और दुआ करके वो सो गई और मैं सो गई। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं उठी। ये सिलसिला 3 महीने से ही चल रहा था, लेकिन एक रात में बहुत ज़्यादा परेशान थी और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मैं अल्लाह ताला से मैंने बातें की, और अल्लाह ताला को मैंने बोला कि अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो उसको हटा दे, और मेरे लिए बेहतर है तो उसको बेहतर बना के भेज दे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बात करती चाहूँगी, देखो इन्होंने दुआ जो मांगी है वो बेहतरी के लिए मांगी है, तो हमेशा आप बेहतरी के लिए ही दुआ किया करें। और अल्लाह से मैंने मांग कर मैं उसी रात में सो गई, और फिर मैं उठी सुबह, तो मुझे जिनका वेट था मेरे हस्बैंड का, उनका मुझे मैसेज आया। काफ़ी दिनों से बात नहीं होती थी, अजीब बिहेव करते थे और मेरे बच्चों को भी नहीं देखते थे। साथ ही साथ मैंने सारे नमाज अदा किए, और फिर तहज्जुद के लिए मैं हमेशा उठती गई रातों में। मैं रो रो के अल्लाह ताला से मांगती थी कि जो अल्लाह ताला मेरे लिए नहीं है वो हटा दे, और जो मेरे लिए है वो उसको बेहतर करके भेज दे। एक दिन उनका मैसेज आता है, वो कहते हैं मुझसे कि मैं मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपने किए हुए पर, और जो भी मैंने आपके साथ गलत किया है अल्लाह ताला ने मुझे सेम सज़ा दिया है, और मैं अपने बच्चों को और आपको अपने घर पे लेकर आना चाहता हूँ, और पूरी इज़्ज़त के साथ, जैसे ही मैंने आपको बेइज़्ज़त किया था अपने घर वालों के सामने। और मैं ये मैसेज देखकर मेरे आंसू आँख से रुक ही नहीं रहे थे, और अल्लाह को मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है, और मैं बिल्कुल रो ही जा रही थी। और अल्लाह ताला से
میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے حق میں بہتر تھا، اور اس سے پہلے میں نے ہمیشہ یہی مانگا تھا کہ میرے ہسبینڈ کو واپس لا دو، میرے ہسبینڈ کو واپس لا دو، اور میرے بچوں کو، اور مجھے وہ واپس اپنے گھر لے کر جائیں۔ میں نے یہ کبھی نہیں مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری بہتری ہے، اگر نہ بھی بہتر ہو تو بہتر کر کے بھیجے، اور اگر نہ ہو تو ہٹا دیں۔ تو اللہ نے میری سن لی سسٹر۔ آج آپ کو بتا نہیں سکتی، میں آپ کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے قسمت کو بھی چار چاند لگا دے۔ علینا سسٹر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے صحیح راستہ دکھایا اور اللہ کی طرف مجھے لے کر آئیں، اور میں وظیفہ پہلے تہجد سے پہلے کرتی ہوں، اور تہجد پھر میں بعد میں پڑھتی ہوں، پھر دعا کرتی ہوں۔ تو یہ صحیح ہے، میرا یہ مانگنا ایسے بالکل صحیح ہے سسٹر۔ اچھا، اور آج میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ مجھے اتنا کچھ مل جائے گا اس تہجد کے نماز سے۔ آپ سب سے میں یہی بولوں گی کہ ہاں، زندگی میں بہت پرابلم ہوتے ہیں، بہت ہرٹ ہوتے ہیں ہم سب کسی نہ کسی وجہ سے۔ میرے ہسبینڈ کا مسئلہ تھا، کسی کا کچھ مسئلہ ہوگا، کسی کا کچھ مسئلہ ہوگا، لیکن اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ کی کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو، علینا سسٹر، اور آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جی، آپ کو بھی میری پیاری بہن سلامت رکھے اور خوش رکھے اپنے گھر میں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی، اور کیونکہ آپ نے ہمیشہ بہتری کے لیے دعا مانگی اور اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین رکھا۔ جو انسان اللہ پہ یقین رکھے گا، جو انسان اللہ کو مانے گا کہ تو اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں جائے گی۔ جیسے کہ ان سسٹر نے بولا کہ انہوں نے ایسے دعا کیا اور یوں ساری چیزیں بدل دی گئی، تو ان کا تو ماشاءاللہ سے مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشی دے، اور بہت 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 میرا پیار، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور آپ سب کی دلی مراد کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ تو ہمیشہ اللہ پہ یقین، توکل اور تہجد، 5 وقت نماز، جب یہ سب ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے کے لیے۔ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، کیونکہ بہت سارے ایسے ویڈیوز بنانے ہیں مجھے اور آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ کو بھی موٹیویشن ہو پائے، اور آپ لوگ بھی اس نماز کو دل سے پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ جی، اب ماہ رمضان اب بس آخری پر ہے، آپ لوگ سب تہجد کے لیے اٹھیں اور نماز میں دعا کریں، مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ، پھر ملوں گی۔ ہمارا قرآنک وظائف جو ہے وہ پیج ہے، اگر کوئی بھی ٹیسٹیمونی یا فیڈ بیک شیئر کرنا چاہتا ہے کسی بھی میٹر کو لے کے، تو وہاں شیئر کر سکتے ہیں۔